बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 3 रिश्ते ऐसे हैं जो वक्त आने पर बेनकाब होते हैं: बुढ़ापे में औलाद, गुर्बत में शरीक हयात और बुरे वक्त में दोस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी एक थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अल्लाह ताला को याद करो, और दिलों का सुकून तो अल्लाह ताला की याद में ही है। आसिद का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि वो अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी नहीं होता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह के ज़िक्र के लिए मस्जिद बनवाएगा, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लोग ज़ालिम को ज़ुल्म करता देखकर इसका हाथ न पकड़ें तो अल्लाह ताला इनको अनकरीब अज़ाब में मुब्तला कर देगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, गुनाहों पर दिल से पशेमान होना गुनाहों को मिटा देता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत पसली की हड्डी की तरह है, अगर तुम इसे बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो इसे तोड़ दोगे, अगर तुम इससे फ़ायदा उठाना चाहो तो इसके टेढ़ेपन को बर्दाश्त करते हुए उठाना होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ताला माल दे और वो इसमें से ज़कात ना दे तो क़यामत के दिन इसका माल एक गंजे सांप की तरह कर दिया जाएगा, और इसको इसके गले का तोक बना दिया जाएगा, और वो इससे बार बार यही कहेगा कि मैं तेरा ख़जाना हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है, दिलों को भी जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को पानी लगने से इसे जंग लग जाता है। पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी सफाई की क्या सूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से मौत को याद करो और कुरान पाक की तिलावत करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बंदा क़यामत के दिन इस हाल पर उठाया जाएगा जिस हाल में वो मरेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हराम चीज़ों से बचो, सबसे ज़्यादा आबिद हो जाओगे। अल्लाह ताला के तक़सीम रिज़्क़ से राज़ी रहो, सबसे बेनियाज हो जाओगे। अपने पड़ोसी के साथ एहसान करो, पक्के सच्चे मोमिन रहोगे। दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, तुम सच्चे मुसलमान हो जाओगे। ज़्यादा ना हंसो, क्योंकि ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दुनिया में किसी तंगदस्त के लिए आसानी पैदा की, अल्लाह ताला इसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा फरमा देगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ इंसान को बुरे कामों की तरफ लेकर जाता है और बुरे काम इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। आदमी झूठ बोलता रहता है और अल्लाह के यहाँ इसे झूठा लिख दिया जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है, फिर सेहत पाने के लिए अपनी दौलत खो देता है। दुनिया में जीता ऐसे है जैसे इसने कभी मरना ही नहीं, और मरता ऐसे है जैसे कभी जिए ही नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जिसने झूठी उम्मीदों पर भरोसा किया और झूठी खुशियों पर मर मिटा, इसने अंजाम पर गौर नहीं किया। वही लोग अनमोल होते हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा और हौसला देते हैं और तन्हाई में इस्लाह करते हैं। ऐसे लोग कीमत से नहीं, किस्मत से मिलते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा करने से 50 साल पहले तमाम मखलूक़ात की तकदीरें तहरीर फरमा दी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इस शख्स पर ताज्जुब है जो अपने थोड़े से दुख और तकलीफ़ के लिए मुज़र खानों से परहेज़ करता है, आखिरत के सख्त अज़ाब और दुख के ख्याल से गुनाहों से नहीं बचता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूद का एक दिरहम जो आदमी खा ले और इसे मालूम हो कि यह सूद का है,
36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ گلے لگائیں دوستوں کو اور دور کریں باپ کو، اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا اور اس طرح کی اور نشانیوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درمیانی چال اختیار کرو اور بلند پروازی مت کرو، تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں ہمیشگی اختیار کی جائے، چاہے وہ کم ہی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے اس گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کتنا بے بس ہے، موت اس سے اوجھل، بیماریاں اس سے پوشیدہ اور اس کے اعمال محفوظ ہے، اور مچھر کے کاٹنے سے چیخ اٹھتا ہے، اچھو لگنے سے مر جاتا ہے اور پسینے میں بدبو پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دنیا کے سارے لوگ تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن ایک طرح رب تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے بیماروں کی عیادت کرو اور ان سے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ ان کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہے۔ شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ کھانے والا اور زیادہ سونے والا دونوں بہت پسند ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جان لو کہ جو شخص زمین کے اوپر چل رہا ہے وہ ایک دن اس کے اندر بھی چلا جائے گا۔ یہ اپنی عمروں کو دن رات بیکار کرنے میں لگے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی بالغ ہو جانے تک پرورش کی، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، بلال تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لٹا کے جسم پر پتھر رکھے جاتے ہیں، انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے اور تو پھر بھی احد احد کرتا ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کہ کچا ہے یا پکا۔ مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، اور بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی یہ صفات ہیں کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔